كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ أي العمل أي من الطاعات التي يعملها المؤمن أفضل عند الله، يعني أي العبادات أحب إلى الله تعالى وأكثر ثوابا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Jihad, setelah pertemuan kemarin sampai pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan keutamaan jihad. Dan mulai hadis yang pertama dari hadis kitab ini, dari Kitabul Jihad, saya tambahkan beberapa hadis-hadis yang akan dimuat, yang akan dibaca di sini, kebanyakannya akan bergandengan dengan amalan-amalan selain jihad. Artinya hadis-hadis yang ada dalam Kitabul Jihad ini sangat menarik untuk dikaji, karena tidak terfokus hanya pada pembahasan fadilah jihad, tapi nanti juga ada keutamaan. قال: إيمان بالله ورسوله. هذه الجملة من الحديث خطاب للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الحديث المسلمين، والمسلم مؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف يقال له آمن بالله ورسوله؟ الإيمان بالله ورسوله أفضل العمل وهو مؤمن أصلا، ولا يكون المسلم مسلما حتى يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويكون المعنى حينئذ استمر. Beliau SAW menjawab, imanun billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka khitab atau yang diseru pada kalimat ini ialah orang-orang yang beriman khusus. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kalau orang itu sudah beriman, kenapa dia harus disuruh untuk beriman lagi? Maka ini selaras dengan ayat firman Allah Ta'ala: wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maka kata beliau, ialah maksudnya istimror, senantiasalah istiqomalah di atas keimanan. Jadi perintah sudah beriman kok beriman, itu artinya maksudnya ialah diminta agar istiqomah di atas keimanan. وازدادوا من الإيمان واجتنبوا ما يخل
بالإيمان. Dan tambahlah iman terus, ya. Karena iman itu bisa berkurang dan bertambah. Maka tambahlah iman. Dan jauhilah hal-hal yang bisa mengurangi keimanan. يعني اجتهدوا في موجبات الإيمان وباعدوا عما يخل بالإيمان واستمروا على هذا الإيمان فلا تموتوا إلا مسلمين. Maksudnya ialah bersungguh-sungguhlah dalam hal menambah keimanan, merealisasikan hal-hal yang bisa menambah keimanan, dan jauhilah segala hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, bersungguh-sungguh, ya. Dan jangan sampai kalian mati dalam keadaan tidak Islam, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan beriman atau berislam. وهذا أسلوب معروف عند العرب في لغة العرب وهو مستعمل إلى اليوم. فأنت إذا رأيت ابنك يذاكر تقول نعم ذاكر يا بني، وكيف تأمره أن يذاكر وهو يذاكر؟ فكأنك تقول استمر في المذاكرة واجتهد فيها. Dan kaidah pembahasan seperti ini sudah biasa dalam lughah Arabiyah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Misal seorang menasihatkan kepada anaknya yang sedang berzikir, kemudian dia memerintahkan, berzikirlah wahai anakku. Artinya terus-meneruslah berzikir, ya. Terus-meneruslah berzikir. Dan bersungguh-sungguhlah, ya. Terus-menerus dan bersungguh-sungguhlah. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الخالص لوجه الله الخالي من معصية الله. Kemudian dalam hadis ini Nabi ditanya lagi, summa mada. Kemudian amalan apa lagi setelah iman? Nabi SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Qila summa mada. Kemudian ditanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Beliau SAW menjawab, haji mabrur. Maknanya haji mabrur ialah ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. حج تام صحيح الخالص لوجه الله الخالي من معصية الله. حج تام صحيح ليس فيه خلل وليس فيه رفث ولا فسوق ويكون خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة وليس فيه رفث ولا فسوق. والحج المبرور هو الخالص لوجه الله الخالي من معصية الله. حج تام صحيح ليس فيه خلل وليس فيه رفث ولا فسوق ويكون خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة. Haji yang mengharap wajah Allah Ta'ala, yang jauh dari melakukan maksiat, tidak tercampuri perkataan rofas, perkataan kotor atau perbuatan yang rofas atau yang kotor, tidak pula ada perasaan riya ataupun sum'ah, sehingga benar-benar ditujukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة المفروضة على وقتها، لأن الله حدد للصلوات الخمس أوقات تجب فيها فلا يجوز مجاوزتها، والصلاة بعد خروج الوقت لا يجوز.
Kemudian hadis berikutnya ialah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kemudian Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Karena sholat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktunya, maka seseorang tidak boleh melakukan sholat keluar di luar waktu. Seseorang tidak boleh melakukan sholat keluar di luar waktu. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban ay fardan, hatman, laziman, la yajuz tarkuh. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan waktunya. Ya, kitaban yakni artinya telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk sholat pada waktunya. Mawqutan ay biwaqtin muhaddad lahu bidayah wa lahu nihayah. فيكون المعنى الصلاة على وقتها يكون معنى الصلاة في وقتها. Makna mauqutan ialah sholat itu ditentukan waktunya, ada waktu awal, ya dimulai permulaan, sudah mulai dilakukan sholat boleh, ya bahkan afdol, dan ada batas akhir, ya telah ditentukan waktunya. وقال بعض العلماء الصلاة على وقتها على بمعنى اللام كما جاء في روايات أخرى لوقتها، فتكون بمعنى الاستقبال فيفهم منه البدار، فيكون معنى الحديث الصلاة على أول وقتها. Kemudian lafadz ala waktiha di sini maksudnya ialah ala bermakna la, yakni dibaca li waktiha. Ya, salat li waktiha. Para ulama menyebutkan maksudnya ialah salat di permulaan waktu. فهذا القول الثاني أخص من الأول لأن فيه الحث على المسارعة إلى الصلاة حين دخول الوقت، فلا يتأخر لا يتراخى حتى لو كان الوقت واسعا. لماذا كان المبادرة إلى الصلاة أحسن من تأخيرها؟ Maksudnya ialah seseorang melakukan sholat di awal waktu meskipun sebenarnya waktunya masih luas, ya. Misal seseorang sholat duhur, ya, kan waktunya sampai asar, ya sampai masuk waktu asar, ya. Dia sholat di awal waktu meskipun waktunya masih luas, masih panjang. صلىها في الوقت لأنه قد يشغل الإنسان أو قد ينسى، تعرض له العوارض التي تجعله يؤخر الصلاة وقت. لأنه قد يشغل الإنسان على المسارعة إلى الصلاة حين دخول الوقت، فلا يتأخر لا يتراخى حتى لو كان الوقت واسعا. لماذا كان المبادرة إلى الصلاة أحسن من تأخيرها؟ Kenapa di waktu awal sholat itu lebih diutamakan daripada mengakhirkan? Kenapa? لو صلىها في الوقت لأنه قد يشغل الإنسان. Karena terkadang sebagian manusia akan sibuk, ya, akan sibuk dengan urusannya. أو قد ينسى. Atau kadang malah lupa. تعرض له العوارض التي تجعله يؤخر الصلاة عن وقتها أو ينساها بالكلية والعياذ بالله. Lalu kalau dia mengakhirkan bisa jadi sibuk atau sampai terlupa sehingga dia luput dari sholat. Maka bersegera itu baik. Bersegera dalam sholat di awal waktu itu sesuatu yang baik. قلت ثم أي قال بر الوالدين أي طاعة الوالدين والإحسان إلى الوالدين وتجنب ما يغضب الوالدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وعن أبي ذر
Kemudian aku bertanya lagi, yakni Ibnu Mas'ud, amalan apa? Kemudian Nabi SAW menjawab birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Maka Nabi SAW pun menjawab al-jihadu fisabilillah muttafaqun alaih. Radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah alaihi salatu wassalam ayyul amali afdal qal al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. الإيمان بالله يعني الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان بالله. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Nabi SAW pun menjawab, al-imanu, iman kepada Allah, dan jihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Al-imanu billah maknanya ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Karena iman kepada Rasul merupakan sesuatu yang dituntut juga dari iman kepada Allah. Konsekuensi dari beriman kepada Allah ialah juga beriman kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. وهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا مخصوصة من العبادات ووصفها بأنها أفضل ورتب بعضها. Hadis-hadis di atas merupakan amalan-amalan yang utama, dan pada setiap lafaz disusun sesuai dengan urutan-urutannya. إلا أننا نجد فيها فيما يظهر لنا أن فيها اختلافا لأن الأيوب اختلفت، مرة ذكر الجهاد ومرة ذكر الحج والعمرة ومرة ذكر الصوم. Dan amalan-amalannya pun berbeda-beda, ya, ada berbeda-beda. Kadang jihad, ya, kadang iman kepada Allah, kadang puasa, ومرة ذكر حفظ اللسان، kadang menjaga lisan. واختلفت الأحاديث من حيث ذكر أنها أفضل. Dan lafaz ini berbeda-beda menyebutkan bahwasanya amalan-amalan ini ialah afdal. من غيرها أفضل، أفعل التفضيل هذه. Afdal dari selain amalan lainnya. وهذا سبق أن ذكرنا الجواب عنه لكن نعيده مختصرا إن شاء الله. فنقول ليس هناك اختلاف بين هذه الأحاديث لأن المقصود أن هذه الأعمال أعمال فاضلة. Maka sesungguhnya amalan-amalan tadi sebenarnya tidak berbeda, ya. Secara hakikat tidak berbeda, karena semuanya ialah amalan-amalan yang memiliki fadilah, keutamaan, نفسها وتفضل غيرها. dan memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. فتكون أفعل التفضيل هذه تكون دالة على أصلها وهي تفضيل شيء على شيء من وجه، وليست على أصلها بل تفيد الفضل المطلق من وجه آخر. فالأفضلية هي لهذه الأعمال المذكورات على غيرها من الطاعات مما لم يذكر في هذه الأحاديث، لأن هذه العبادات المخصوصة التي وصفت بكلمة أفضل هي أفضل من غيرها مما لم يذكر، وتكون هي فيما بينها فاضلة لا يفضل بعضها بعضا فضلا مطلقا في كل الأحوال. وإنما يختلف أفضلية بعضها على بعض باختلاف الأحوال والأزمان والمكان والأشخاص. Pada hakikatnya amalan-amalan memiliki perbedaan-perbedaan dari sisi keutamaan, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan.
Tapi hakikatnya amalan-amalan tadi semuanya ialah sama. Dan kenapa amalan itu berbeda? Terkadang karena keadaan ibadah itu, terkadang karena perbedaan waktu, terkadang ada perbedaan dari sisi siapa yang mengamalkan. بعض الناس قد تكون الصلاة له أفضل من الصوم وبعضهم قد يكون. Sebagian manusia ada yang dia sholatnya lebih afdal daripada puasanya. والعكس. Ataupun sebaliknya. وبعضهم الجهاد في حقه أفضل وبعضهم القعود في حقه أفضل. أليس؟ Ada sebagian orang yang pergi berjihad itu lebih afdal, ada yang sebagian tidak berangkat malah lebih afdal. Ya, misal dalam ayat yang mereka sebagian untuk tafakuh fitin ya. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أحي والداك فقال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد. Misal pada kasus seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad, maka Nabi pun bertanya, apakah kamu masih memiliki orang tua? Laki-laki pemuda ini mengatakan iya, maka Nabi SAW pun bersabda, kembalilah ke rumah dan jihadlah, karena pada orang tuamu ada jihad. Jadi disuruh untuk merawat kedua orang tuanya. بعض الناس خرج وبعض الناس أمرهم بالجلوس فدل على أن هذه الأفعال تختلف. Sebagian orang diminta untuk pergi berjihad, sebagian orang untuk tetap tinggal di tempat. Karena setiap orang memiliki hukum yang berbeda. اختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف الزمان. Karena ada kondisi perbedaan orangnya, ada perbedaan keadaannya, ada karena perbedaan waktunya. كما لو كان في آخر الزمان ورد أن أجر الصابر أيام الصبر يعني أيام آخر الزمان حين تعظم الفتن وتشتد ويكثر الشر في الناس ويقل الخير ولا يجد الصالح معينا له على الخير. Misal pada akhir zaman yang dimana kebutuhan seseorang untuk bersabar ini sangat ditekankan karena tersebarnya kejelekan, tersebarnya fitnah di akhir zaman ini, maka seseorang dituntut untuk lebih bersabar. فتكون الطاعة عليه ثقيلة ليست كما تكون لغيره. Ya, keadaan seperti ini ternyata terkadang amalan itu menjadi lebih berat ya, karena kondisi pada dirinya. في زمن آخر. Atau terkadang berbeda karena zamannya. Misal di zaman sekarang sangat sulit untuk berat untuk melakukan ketaatan, ya karena tersebarnya kejelekan. فمن كمال عدل الله تعالى أنه يؤجره على عمله أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم في أعمال مخصوصة وهي ما تحتاج إلى صبر شديد. Makanya bentuk rahmat Allah, keadilan Allah Ta'ala digambarkan orang yang hidup di akhir zaman, dia pahalanya 50 kali lebih banyak daripada sahabat ketika melakukan amalan tertentu yang amalan itu sangat membutuhkan kesabaran ketika melaksanakannya. Ya, saya tambahkan, bukan karena kita lebih utama dari sahabat, bukan. Tentu sahabat lebih utama. Ya. Hanya saja dari sisi kondisi kita ketika melakukan amalan di akhir zaman itu lebih besar pahalanya karena sangat berat untuk melakukannya. Misal seorang wanita harus memakai hijab, memakai niqab. Seorang laki-laki harus mungkin memelihara jenggotnya atau meninggikan celananya. Ini butuh perjuangan yang besar dibandingkan di zaman dulu. Dari sisi inilah kenapa pahalanya lebih besar, dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. الخلاصة أن هذه الأعمال المذكورات في الحديث فاضلة في نفسها على غيرها ولا تتفاضل فيما بينها إلا باعتبار الأحوال والأشخاص. Maka urutan-urutan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi sebenarnya semuanya kedudukannya sama, tidak ada yang lebih utama. Jadi semuanya kedudukannya sama. Kedudukannya menjadi berbeda ketika siapa yang mengamalkannya, keadaannya seperti apa, dan zamannya. Jadi hakikatnya sama.
وهذا مقتضى الحكمة، مقتضى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. Dan ini merupakan bentuk hikmah dari Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. أحسنت. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الحديث متفق عليه. اللام في كلمة لغدوة للتوكيد، لام الابتداء كما يسميها النحاة، وتفيد تقوية مضمون الجملة الخبرية. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh seseorang berpagi hari bersegera berangkat untuk menuju jihad di jalan Allah Ta'ala atau di sore hari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis muttafaqun alaih. Huruf lam pada lagot watun di sini ialah para ulama nahwu menyebutkan lam di sini ialah li ta'kid. Dalam rangka untuk sungguh-sungguh, makna sungguh ya. Sungguh berangkat di pagi hari untuk jihad di jalan Allah ya, atau di sore hari itu lebih baik dari dunia seisinya. أي تأكيد الحكم المذكور وهو الوعد الحسن الذي وعد الله به من يجاهد في سبيل الله. الغدوة هي الخروج إلى العدو في أول النهار. Ya. Adapun ghadwah ialah berangkat di pagi hari dalam rangka untuk pergi jihad ya, di awal waktu, di awal waktu pagi. يعني من أول الصباح إلى وقت الزوال، يعني إلى قبيل. Yakni ghadwah ia dimulai dari waktu subuh sampai matahari tergelincir. Bisa katakan zuhur ya. أذان الظهر. والروحة الخروج في آخر النهار. يعني Adapun rohah ialah maknanya akhir siang ya. Akhir dari siang atau sore hari. بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر إلى آخر النهار. Bisa dimulai dari ba'da waktu zuhur sampai akhir dari matahari tenggelam. والمقصود الخروج إلى الغزو إلى العدو، سواء كان غدوة أو روحة أو في الليل، خير من الدنيا وما فيها. Maksud hadis ini ialah baik seseorang berangkat berjihad itu di pagi hari ataupun sore hari, bahkan di malam hari, semuanya itu memiliki keutamaan dan keutamaannya ialah lebih baik dari dunia seisinya. هذه اختلف فيها العلماء، وقال بعضهم كلمة خير من الدنيا وما فيها، هذه العبارة للحث والترغيب العمل المذكور وهو الجهاد، وذلك لما استقر في نفوس الناس من حب الدنيا. Para ulama berselisih dalam memaknai hadis ini. Misal pada permasalahan yang pertama, lafadz khairun, lebih baik dari dunia seisinya, ialah disebutkan sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk motivasi seseorang mukmin agar melakukan amalan ini. Yang amalan ini lebih baik daripada dunia seisinya, di mana kebanyakan manusia mereka hatinya terpaut, hatinya itu takjub, terikat, ya, tunduk kepada dunia. لأنهم يرون نعيمها وخيراتها. وقال بعضهم, sebagian mereka karena apa, merasa nikmat ketika mendapatkan kehidupan di dunia. يعني قال بعضهم يعني هذه العبارة لمجرد الحث
والترغيب وبيان عظيم فضل الله تعالى في هذا العمل وهو الجهاد. وإلا فكل حسنة يعملها المؤمن هي في الحقيقة خير من الدنيا وما فيها ولو قل العمل ولو كانت حسنة واحدة. Lalu makna yang kedua maksudnya dari sisi amalan jihad itu sendiri, ya, kebaikannya lebih baik daripada dunia seisinya. Atau penafsiran yang ketiga ialah pada diri seorang mukmin, meskipun amalannya sedikit, ketika dia beriman, maka itu lebih baik pada dirinya meskipun dibandingkan dari dunia seisinya. Kebaikannya lebih baik, ya. Kebaikan pada amal seseorang mukmin. وقال بعضهم إن معنى هذه العبارة أن ثواب الرباط في سبيل الله هو خير من ثواب رجل حصل الدنيا وما فيها فأنفقه في طاعة الله. Ada tafsiran yang bagus. Seseorang yang berjaga-jaga di perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri musuh itu lebih utama dari dunia seisinya. Maksudnya ialah seandainya ada seorang soleh, Allah berikan rizki berupa harta yang sangat banyak, kemudian diinfakkan seluruhnya hartanya itu tidak bisa mengalahkan keutamaan orang yang menjaga perbatasan fisabilillah. وهذا المعنى أيضا ليس ببعيد فإن فضل الله واسع. Dan makna-makna yang telah disebutkan di atas ialah perbedaannya sangat sedikit, ya, semuanya hampir sama, dan ini merupakan keluasan dari Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل، يعني أي المسلمين أفضل عند الله. Dan hadis berikutnya dari Anas, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau Abu Sa'id mengisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian ia bertanya, manusia seperti apa yang paling afdal? Manusia seperti apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW pun menjawab, seorang mukmin yang berjihad, ya, dengan jiwanya, dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. فقال أي الناس أفضل، يعني أي المسلمين أفضل عند الله، وهو دليل على تفاضل الناس كما. Mukmin yang manusia yang seperti apa? Maka jawabnya ialah seorang yang beriman, yang berjihad. Mukmin yang afdal. Ini memberikan bukti atau dalil bahwasanya manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda di sisi Allah. تتفاضل الأعمال يتفاضل الناس فبعضهم أفضل من بعض عند الله وهو يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. Ini juga bukti bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya. Ada yang imannya banyak, ada iman yang sedikit. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. مؤمن، كلمة مؤمن هذه نكرة في سياق الإثبات، لكنها تفيد العموم لما تقرر في أصول الفقه من أن النكرة تفيد العموم إذا سيقت مساق الامتنان حتى ولو كانت مثبتة، فيكون المعنى كل مؤمن يجاهد إلى آخره
ويكون معنى الثاني كل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. مؤمن في شعب من الشعاب، الشعب هو الطريق في الجبل، وكل مكان منفرج بين جبلين. Lafadz mukminun pada hadis ini lafadznya nakirah, yakni memakai tanwin. Artinya maknanya ialah setiap orang yang beriman. Jadi luas ya, global. Siapa saja orang-orang yang beriman ya, yang fi syi'bin, yakni hidup di pegunungan. Ya, hidup di pegunungan. Makna syi'ab di sini ialah jalan-jalan yang dilalui di antara gunung-gunung. Ya, hidup di lembah-lembah ya. ومسيل الماء بين الجبال كلها تسمى شعاب. Atau juga aliran air yang mengalir dari pegunungan, ini juga maknanya syi'ab. وهذا الحديث يدل على أفضلية المؤمن المعتزل للناس. Di hadis ini terkadang ada ya disebutkan keutamaan seseorang yang mereka uzlah, menyendiri, memisahkan diri dari manusia ya. يعتزل الناس ويظل في شعب من الشعاب لا يراه إلا الله فيظل يعبد الله ويسلم من المعاصي. لماذا؟ Sehingga dia bisa fokus beribadah kepada Allah SWT, tidak ada yang melihatnya ketika beribadah. يسلم لأنه بعيد عن الناس فلا يؤذي ولا يؤذى. Maka dia juga mendapatkan keutamaan dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk berbuat zalim kepada manusia, juga dia tidak diganggu oleh manusia. ولا يسب أحدا ولا يتعارك مع أحد ولا يأخذ مال أحد، بعيد عن الناس ويحصل الحسنات ويبتعد عن السيئات. Sehingga dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauh dari kejelekan-kejelekan. لكن ورد عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسناد صحيح أن Akan tapi ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi yang dimana riwayat sahih النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Yakni ada riwayat yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, seseorang yang yukhalitun nas, hidup berdampingan, mencampur dengan manusia yang lain, dan dia mampu bersabar ketika bermuamalah dengan mereka, maka ini lebih baik daripada manusia yang tidak tinggal bersama manusia yang lain dan tidak mampu bersabar. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنقول لا يوجد اختلاف بين الحديثين. Maka kata Syekh, dua hadis ini sesungguhnya tidak ada perbedaan. لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. Karena hadis ini hanya dibedakan tiga perkara, yakni dibedakan waktu, dibedakan zaman, ya, dibedakan ahwal, keadaan, dan dibedakan dengan tempat. كما قلناه في أول الكلام في أفضلية الأعمال نقوله هنا. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal dars tadi tentang amalan-amalan itu sesungguhnya sama, yang berbeda hanya kondisi-kondisinya. بمعنى لو سئلنا أي المؤمنين أفضل المعتزل للناس أو المخالط له. Maka ada pertanyaan, lebih utama mana, manusia yang hidup menyendiri, punya komunitas sendiri, atau bercampur dengan manusia?